Now the word of the Lord came to me, saying. Ok, stop there. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Before I formed you in the womb, I knew you. Before I formed you in the womb of your mother. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère. So you have to have that assurance that I've been called. I'm going to get trained. Then I'm going to be sent into the mission. I've been called for repentance and for the service. Je suis appelé à la repentance. Je suis aussi appelé au service. So each and every one of us have been called. Chacun de nous a été appelé. Now here, God is confirming Jeremiah. The vocation, the calling of Jeremiah. Dieu est en train de confirmer l'appel, la vocation de Jérémie. Puisque Jérémie était en train de douter. Comme toi ce soir, comme toi aujourd'hui, tu peux être là en train de douter de ta vocation, de ton appel. Suis-je appelé par Dieu ou bien je ne suis pas appelé de Dieu? La chair va te dire que tu n'es pas appelé. La communauté, la société va te dire que tu n'es pas appelé. So your flesh gonna tell you that no, you are a sinner. You have been not called by God. God cannot call somebody like you. God cannot call somebody who has this kind of attitude. So you're gonna judge yourself. You're gonna doubt yourself. Tu vas commencer à te juger. Tu vas commencer à te refuser. You're gonna start denying yourself. You are judging yourself. You say, no, I don't deserve it because I'm a sinner. I don't deserve it because I'm African. I don't deserve it because I'm American. I don't deserve it because I'm young. I don't deserve it because I don't have money. I don't deserve it because I haven't been called. Tu vas commencer à te juger. Tu vas te renier toi-même. Tu vas perdre l'estime de soi. You're gonna lose self-esteem. God is creating you, is creating inside of you, first of all, your first esteem. Believe in yourself because God believed you. God trusts you. God has chosen you. So you have to say, as long as God has been called, here I am. I'm going to do the will of God. I'm going to do the work of God. No matter what people are going to say. People are going to tell you that you don't know how to preach. You are not ready. But keep going. Next. Before you were born, I consecrated you. Amen. Stop there. Before you were born, I consecrated you. Je t'avais consacré avant que tu sois né. What does it mean to consecrate? Consecrate means put you aside, apart, so that you become different from other people. That's why we are now training you to be different from other people. Consecrated. That means God called you and put you aside before, avant que tu fusses sorti du sein maternel. Before you come out, before even the doctor see you, before your mother touch you, God already put you aside. You are mine. Before we call you Mushimba, God already called you my servant. Before you know that you are Ngoi Kadiai, God already knows you before us. Before your parents, God already knows you. God knows you. More than your parents, more than yourself, more than doctors, more than the country, more than the city. So you have to have that confidence enough. That self-esteem that God trusted me and entrusted me with capacity to be his servant. Ministry
The talent, capacity, and all skills are inside of me. God has equipped me with His word. So the word of God is Jesus. When God speaks unto you, He put Jesus inside of you. He equipped you with the feelings of Jesus inside of you. That's why when you want to do this, you want to do that, someone inside of you is telling you, no, you can't do this. You can't do that. Don't do like them, because you are different. You are consecrated. Hallelujah. Clap for Jesus. Continue. I appointed you a prophet to the nation. Je t'avais établi prophète des nations. Je t'avais établi. I established you. In that English, it says what? I appointed you. I appointed you. I chose you. I said you, I appointed you. When God appointed you, He gave you appointment to be in this time as a prophet. Quand Dieu te choisit, il t'établit en ce moment-ci pour que tu deviennes un instrument. Qu'est-ce qu'un prophète? Who is a prophet? A prophet is someone who out words from God. The one who speak forth. Speak forth events that's gonna happen in the future, even in the present moment, by the inspiration from God. And a prophet can learn and can remember past events as reference. Because Jesus Christ was a prophet, and now He came on earth. You see in the book of Luke, the Bible says, when they gave Him the book, He turned the book, He went to verse 18. Luke 4, verse 18. What is it? Okay. Here it is. Luc chapitre 4, verset 17. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. You see, Jesus is born. He comes today in the temple. Now they give Him the past. This is the past. The book of the story. He is a prophet, right? Like Jeremiah. So, the prophet, I say, is about to speak forth. Le prophète est là pour annoncer ce qui va arriver et ce qui arrive, mais aussi, il peut aussi parler du passé. He's also able to speak upon the past. So they gave him a book and he opened it. He went on Isaiah the prophet. The Isaiah is already in the past, but a prophet is more than able to bring the past into the present and into the future. Alors, le prophète est capable d'amener le passé au présent, puis le présent va refléter l'avenir. He can speak for the past into the present, then into the future. That's a prophet. Clap for Jesus. Glory be to God. Now the Bible says, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe, l'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Are you there? Who is on Isaiah in English? Can you read? No, Luke 4, 17, 18. Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés.
19. Pour publier une année de grâce de l'Éternel. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Hallelujah. So, you have to know that you have to take care of it. You have to know that in the book, it's about you. No, first of all, it's about Jesus. In the book, it's written of him. In the book, it's written of you. In the book, it's written of me. Amen. So, Jesus is a prophet. Jeremiah is a prophet. Thank you. Hallelujah. So, you don't have to have any doubt that you have been called by God. So when God calls you, just the way you are coming to church, something is calling you inside. And something is pushing you from inside out that go to church. It's become part of you, part of your culture, part of your routine, part of your daily activity to come to church. So someone is calling you. God is calling you. He's calling you to repentance or to repent, and he's calling you to serve him or to service. Dieu nous a appelés à la repentance et on ne se limite pas seulement à la repentance. Il faut aller plus loin au service. Comme quelqu'un t'a conduit au Seigneur, comme quelqu'un t'a conduit à la repentance, comme quelqu'un t'a conduit au baptême, tu dois aussi conduire les autres au Seigneur. Tu dois aussi conduire les autres au baptême. Tu dois aussi conduire les autres au service après la repentance. Et pour servir, il faut être formé. For you to serve, you have to be trained. So as I'm preaching, I'm training you. Comme je suis en train d'enseigner, je suis en train de vous former. Pas moi, mais le Saint-Esprit est en train de vous former. La parole est en train de vous former. Go back to Jeremiah 1 verse 5. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère. So here there is two formation or training, spiritual and physical. So God already formed. Before he formed him physically, he formed him first spiritually. Because he said, read that verse. Before I formed you in the womb, I knew you. Ah, stop there. Only stop on form. Before I formed you in the Ah, stop there. Before I formed you in the womb. That means Jeremiah was formed somewhere in the presence of God, in divinity, before he were formed in humanity. He was formed in divinity before he became formed in humanity. Il était formé en esprit avant qu'il soit formé dans le physique. So you were trained spiritually before you become trained physically. Tu étais formé avant que tu entres dans cette famille-là, avant que tu sois né en Afrique, avant que tu sois né en Amérique, avant que tu sois né en Europe, avant que tu sois né en Asie, avant que tu sois né en Océanie, tu étais né dans la présence de Dieu. Applaudissons le roi des rois. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Come again, amen.
So he took you and me, we are like Eve. So we were formed spiritually in Jesus Christ. As Eve was first formed inside of Adam. So God took something from Jesus Christ and started forming you. Dieu a pris quelque chose de Jésus-Christ et il a commencé à te former. De la même manière, il a formé Ève en prenant la côte d'Adam. C'est de la même manière que Dieu t'a formé en prenant la côte de Jésus-Christ. So when Jesus was crying at the cross, it's because you are in the process of being formed by God. To become as Him, Jesus. Because you cannot become the disciple of Jesus if, first of all, you were not formed from Him. That's why the Bible says, have those feelings, those capacities that were in Jesus. So the Bible, the Word of God, is reminding us. Blood came out, water came out. The water and the blood is to make a human being, spiritually and physically. The church was born not the day of Pentecost. The church was born from the cross. He has the pain of birth. Jésus-Christ a eu le douleur de l'enfantement à la croix. Pour t'enfanter, Jésus a eu des douleurs. Pour m'enfanter, Jésus a eu des douleurs. Puis, il fut enterré avec nous. Puis, il est ressuscité avec nous. Et il nous a fait asseoir dans les lieux célestes. So, he put us in heavenly places where we are seated right now. So spiritually, you are seated in heaven. Thank you. Spiritually, you are seated in heaven. I'm seated in heaven. Hallelujah. Oh, you don't agree with that verse? Il nous a fait asseoir dans les lieux célestes. Jesus Christ. Okay, go in Ephesians 1, verse 20. Ephesians verse 1, Ephesians chapter 1, verse 20. In any language, please read fast if funny. Ephesians 1 verse 20. Mm-hmm. Ephesians 1 verse 20 says, which He worked in Christ when He raised Him from the dead and seated Him at His right hand in the heavenly places. Great. Yes, I'm going to look another verse. Okay. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. C'est grâce et nous étions sauvés. Mm-hmm. Okay, read again. So, which He worked in Christ when He raised Him from the dead and seated Him at His right hand in the heavenly places. Okay, which book is that? Ephesians chapter 1 verse 20. Okay, go now to Ephesians chapter 2 verse 6. Éphésiens chapitre 2 verset 6. Il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble dans le
lieu céleste en Jésus-Christ. Keep reading that verse again and again so that your brain and your memory record it. Read it again and again. Ephesians 2 verse 6. And God and says, oh, what? Someone else can read. And raised us up together and made us sit together in the heavenly places in Christ Jesus. Again. And God raised us up with Christ and seated us with him in the heavenly realms in Christ Jesus. Loud. Read again. And raised us up together and made us sit together in the heavenly places. Okay. While you are listening to that, keep asking yourself, am I on earth or in heaven? Je suis sur la terre ou bien je suis au ciel? Read again. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Read again. And God raised us up with Christ and seated us with him in heavenly realms in Christ Jesus. Hallelujah. Again. Can someone else read even in another language? Again. Read again. And raised us up together and made us sit together in the heavenly places in Christ Jesus. Ephesians chapter 2 verse 6. And God raised us up with Christ. So when Jesus was dead, quand Jésus-Christ était mort, nous étions morts avec lui. Même avant que tu acceptes Jésus-Christ physiquement, tu puisses confesser tes péchés physiquement, quelque part en esprit, Dieu a commencé le processus. Dieu t'a formé pour que tu deviennes physiquement chrétien. Pour que, humainement parlant, tu deviennes chrétien. Tu viens à l'église. Quelque part, ça a commencé quelque part en esprit. De la même manière, il a commencé avec Jérémie. Il a formé Jérémie en esprit. Mais lorsque Jérémie était né, Jérémie a commencé à se douter. When Jeremiah was born, Jeremiah started doubting himself. Jeremiah started doubting himself. Verse 6 in Jeremiah 1, verse 6. Messi, are you there? Stand up so that you don't limp. I'm not there. Okay. Okay, keep looking. Go to Jeremiah 1, verse 6. Jérémie chapitre 6. Avant que vous puissiez comprendre, je vais commencer au verset 4. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces termes. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Quelqu'un n'est pas encore grosse. Quelqu'un n'est pas encore tombé enceinte de Jérémie. Mais son enfant est dans le calcul de Dieu. Son enfant est dans le plan de Dieu quelque part. Come here, Jeremiah. Come here. So, just to show you that your children are not yours, they belong to God. Tes enfants, en principe, ne sont pas tes enfants, mais ce sont les enfants de Dieu. Ce sont les plans et le calcul de Dieu. Il dit, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta maman, je t'avais consacré. C'est-à-dire, avant que la sémence pénètre your mother, you were somewhere else. Jeremiah, you were here. So I took you and I make you as a seed. I put you inside of your mother. You become a prophet. Tu étais quelque part, Jérémie. Mais moi, je t'ai pris. Je t'ai transformé. Je t'avais d'abord formé sur le plan spirituel. Puis je t'ai transformé
en sémence humaine dans le sein de ta maman. Et avant que tu puisses même sortir du sein de ta maman, moi déjà j'avais mis de l'huile sur toi. I anointed you. I consecrated you. Avant même que le bishop, avant même que l'apôtre puisse prier pour toi, puisse imposer les mains sur toi, Dieu lui-même t'avait déjà imposé les mains. Le Saint-Esprit t'avait déjà imposé les mains. Jésus-Christ t'avait déjà imposé les mains avant même que tu puisses sortir du sein maternel. Applaudissons le roi de Dieu. Que peut te faire les démons? Que peuvent te faire Satan? Puisque Satan n'a pas compris le plan de Dieu. Tu as été formé avant ta naissance. Avant même qu'on te nomme, qu'on t'appelle de ce nom que tu portes. Avant que tu naisses dans cette famille-là biologique, tu étais déjà né dans la famille spirituelle de Dieu. Tu étais déjà quelque part avec ton Dieu. Et pendant que nous parlons, tu étais déjà mort. Tu étais déjà morte avec Jésus-Christ. Tu es comme un homme double. Tu es comme une femme double. Tu es comme une sœur double. Tu es comme un frère double. Tu es sur terre et au même moment, Dieu t'a déjà transporté au ciel après la résurrection de Jésus-Christ selon Éphésiens 2, verset 26. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble. Où? Dans les lieux célestes. Non pas sur la terre, non pas aux États-Unis, non pas en Amérique, mais dans les lieux célestes. Avec Christ. En Christ. Nous sommes déjà en Christ. En Jésus-Christ. So you have to understand this with your spiritual being. Il faut comprendre ça avec ton être spirituel. Puisque ta chair va t'empêcher. Ta chair ne peut pas comprendre puisque ta chair n'ira pas au ciel. Ta chair n'ira pas en enlèvement. C'est qu'il y aura la corruption de cette chair. La Bible se dit, nous allons revêtir les corps de gloire. C'est-à-dire, en quelque sorte, lorsque Jésus-Christ est en train de revenir, il revient avec ton corps glorieux qui est au ciel maintenant. Il viendra. Jesus Christ gonna come with your glorious body that is in heaven. Remember when Jesus died, he had all the mark. Because the body he has was fleshly and corrupted. But when he raised from the dead, it shows his hands, everything. So he had a glorious body. And that glorious body could even cross the wall. It can appear. So disciples were in the upper room, praying, and Jesus Christ appeared to them. The glorious body. You don't have to fear ghosts and dead people because you too, you are a dead and resurrected person. Tu ne peux pas craindre les revenants puisque toi aussi tu étais mort et tu es revenu à la vie. Applaudissons le roi de gloire. You are more than a ghost because you have the Holy Ghost inside of you and the Holy Ghost is driven you. Tu ne peux pas craindre les revenants, puisque toi tu es plus qu'un revenant. Pourquoi? Puisque tu es mort en Jésus-Christ et tu es ressuscité avec Jésus-Christ. Waouh! En plus de cela, il a mis le Saint-Esprit, le Saint revenant, le Saint fantôme. En anglais, on appelle ça Holy Ghost. That means Holy Spirit, Holy Ghost. Holy Ghost, Muzimu. Tu
tu es plus qu'un Mouzimu. Tu es plus qu'un revenant. C'est pourquoi quand tu traverses même le cimetière la nuit, tu ne peux pas avoir peur. Puisque toi, tu étais déjà mort, tu es ressuscité. You cannot fear even cemetery. Because you are dead and you raised again. In Jesus' mighty name. Je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. Now, écoutez ce que Jérémie va répondre. C'est ce que toi aussi tu réponds. Jeremiah chapter 1, verse 6. Then I said, Je répondis, Ah, Lord God, ah, Seigneur éternel, stop there. So God is telling you that I did this. I formed you. I consecrated you. I set you aside before I put you in the womb of your mother. Now Jeremiah is like, ah, Lord. So it's called doubt, hesitation. When God tells you that you are strong enough, you doubt. So God works with people who have faith, not people who have doubt. Me, going to preach here in America. Hey, I'm African, oh, I'm Nigerian, oh, I'm from Congo, me no English, oh, nobody gonna listen to me, oh, me preaching. So one day, when I was 17 years old, I was busy doing the maize, putting the maize in a big sack. So one guy, I don't know if it was these people from Tabernacle, those hear the teaching of William Branham. So he was there and telling that, you see, there is a prophecy saying that Congolese, there will be one day, Congolese where God's gonna send some Congolese out of the country to go and evangelize. So I was busy working. I was a Christian. But when I heard that prophecy, people were talking between them, but I feel like they pour fresh water, fresh oil on me. I was like, that was a confirmation. But you too, you are part of those Congolese who God's gonna bring out of Congo to go and evangelize, to go and preach the gospel. On that particular time, I didn't receive the baptism of the Holy Spirit. I didn't receive the baptism of water. On that particular moment, I didn't receive the power of fire. On that particular time, I didn't receive any notion, any idea about how to evangelize, how to preach. But people were talking between them. Les deux personnes étaient en train de se parler. Je pense qu'il est de Tabernacle. Le monsieur en question, le frère en question, je ne savais même pas là où il priait, mais sa façon de parler, c'est comme s'il était de Tabernacle. Alors il dira, il y a une prophétie suspendue sur le Congo, qu'un jour, il arrivera un temps, dans les jours qui viennent, Dieu commencera à prendre les Congolais. À l'époque, là, c'était les Zaïrois. Il commencera à prendre les Zaïrois et il les amènera en dehors du Zaïre. Il les amènera en dehors du Congo. Et les Congolais, là, les Zaïrois, là, iront partout au monde annoncer la bonne nouvelle. Applaudissons le roi. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Alors, là où j'étais, j'ai senti quelque chose à moi d'extraordinaire
quelque chose d'étrange. J'ai eu des frissons. Je me suis dit, je ne m'étais pas saisi. C'est comme si on avait versé de l'huile fraîche, une eau fraîche sur moi. Alors quelque chose m'a dit, comme un court-circuit à moi. Alors qu'ils se parlaient entre eux. When God speaks, God can speak to this lady, but you, the other side, you say that this one is also mine. You take it. Dieu peut prophétiser à quelqu'un. Dieu peut parler à quelqu'un d'autre. Mais là où tu es, quelque chose aussi te saisit comme une confirmation. C'est comme quand il y a le tonnerre. Quand le tonnerre tombe, même si ça ne tombe pas sur toi, toi aussi tu es concerné. Tu es aussi touché. Tu commences à trembler. Que ça, c'est le tonnerre de Dieu. This is the volcano from God. This is the earthquake. Ça, c'est le tremblement de terre. Quand Dieu te parle, quelque chose va te saisir. L'Esprit de l'Éternel te saisira et tu prophétiseras avec eux. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Toi aussi, tu vas prêcher comme eux. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu vas annoncer l'Évangile. Tu iras de ville en ville, de village en village, pour annoncer la bonne nouvelle. Voilà pourquoi quand Dieu n'a pas encore terminé la guerre au Congo, c'est pour vous dire que les Congolais qui doivent sortir du Congo pour aller prêcher l'évangile, ils ne doivent pas encore, ils ne doivent être dans la distraction, ils doivent sortir du Congo. Alléluia. Amen. Le volcan est volcano, like a natural obstacle, a natural persecution. Alors those Congolese in the east, instead of running to Kasai, instead of running to Mbuji-Mayi, instead of running to Katanga, to Lubumbashi, to Kisangani, instead of running to Kinshasa, they find themselves in Rwanda. Others find themselves in Burundi. Hallelujah. You hate Rwandese, but because of the volcano, you find yourself in Rwanda. So that God wants to use you as a Congolese to preach in Rwanda, to preach in Burundi. Dieu peut susciter un volcan. Tu ne sais pas fuir vers Lubumbashi. Tu ne sais pas fuir vers Mbuji-Mayi. Tu ne sais pas fuir vers Kisangani. Tu ne sais pas fuir vers Kinshasa. Mais à cause de cette persécution naturelle, tu te trouves à Kigali. Toi qui parlais à mal des Rwandais, moi qui parlais à mal des Rwandais, nous nous retrouvons maintenant au Rwanda par la volonté de Dieu. Par la commission de l'Éternel, il a provoqué ce volcan. Alors tu te trouves là-bas réfugié. Tu es obligé maintenant de parler de l'amour de Dieu et du prochain. Hallelujah. Glory be to God. Thank you, Jesus. So you're going to find yourself in the situation where even though you are racist, you are a tribalist, but you find yourself among another tribe, another race, and God tell you that preach about the love of God and the love of your neighbor. This is the way God has called you. Because when God called you, when God was forming Jeremiah, Jeremiah didn't have a tribe. Jeremiah didn't belong to any nation until he was born from a mother. So you get a race, you get a tribe, an ethnic group when you are coming out from your mother. And they tell you that, wewe uji mwanetu. Yo oza mwana ya biso. Yo oza ya eloko ya biso. Yo oza mukongo. Mais avant que tu sois né, tu n'étais pas mukongo. Avant que tu sois né, tu n'étais pas un Muluba. Avant que tu sois né, tu n'étais pas rwandais. Tu n'étais pas un burundais. Tu n'étais pas un angolais. Tu deviens un angolais en naissant. Ta meilleure et ta vraie identité n'est pas ce que les hommes de ce monde te donnent. Mais la vraie identité que tu as, c'est l'identité céleste. C'est l'identité divine. C'est l'identité de Dieu.
Maintenant, Jérémie a commencé à douter de la parole de Dieu, puisque l'identité que Dieu lui a présentée et l'identité que les hommes, l'identité que sa maman, l'identité que la communauté lui a présentée, c'est tout à fait différent. Hallelujah. Jeremiah started doubting himself because the identity God shows him and the identity he finds himself for him from his mother, from his father, from the community he were born in, two different things, two different identities. The identity from God and identity from people. That's why you are doubting yourself, because you are so bound to the human identity. You don't identify yourself to divinity. You don't identify yourself to Jesus Christ. So you keep doubting yourself. Tu te doutes toi-même puisque tu ne t'identifies pas à la divinité. Tu ne t'identifies pas au Saint-Esprit. Tu ne t'identifies pas à Jésus-Christ. Tu ne t'attaches pas à la parole de Dieu, mais tu t'attaches à la parole des hommes. Tu t'attaches à ce que disent les gens. Tu t'attaches à ce qui est terre à terre. Voilà pourquoi tu doutes. So you are doubting yourself. Because you are bounding not to God's word, but to people's word. This is Peter. Peter has been called by Jesus on water. Jesus said, "Come to me." Just the way he's calling you to come to him. Peter looked at Jesus. He started walking on water. Jesus has called me. Let me go where Jesus is. Now, his human identity, his fleshy identity, tell him that, hey, Peter, this is water. Remember what you learned from school. There is this power, the power of attraction. You cannot walk on water. You are a human being. You are a sinner. Where are you going? So he started looking around and he started doubting the calling he received from God, from Jesus, and he remembered his fleshly, his human identity. He said, no, I'm just a Jew. I'm not. I am a human. I'm not a spirit. How come I'm walking on water? So he started sinking. Pierre s'étant retrouvé sur les eaux, Jésus l'appela, viens vers moi, Pierre. Pierre a commencé à marcher sur les eaux. Il marchait vers Jésus qui l'appelait. Jésus t'appelle, tu dois le suivre. We are followers of Jesus. No matter the water we are walking in. Tu es le disciple de Jésus, quelles que soient les eaux sur lesquelles tu marches, quel que soit le lac, quelles que soient les épines dans lesquelles tu marches, quelle que soit la souffrance dans laquelle tu marches, quelles que soient les tribulations dans lesquelles tu marches, tu demeures disciple de Jésus. Même si tu manques à manger, tu es disciple de Jésus, Jésus t'a appelé. Si Jésus t'a appelé, quel que soit ton marchepied, quelle que soit la mer rouge, quel que soit le feu, quelle que soit la nudité, quelle que soit la déception, quelle que soit la maladie, si Jésus t'a appelé, suis Jésus. Ne regarde pas la maladie, ne regarde pas l'insuffisance, ne regarde pas la pauvreté, ne regarde pas tes faiblesses, ne regarde pas ceci et cela. Regarde Jésus-Christ et dis que le Maître m'a appelé. Je suis disciple de Jésus-Christ. Je suis disciple de Jésus-Christ. Je vais le suivre partout. I'm gonna follow Jesus. I'll follow Jesus. Jesus is my master. Jesus is the leader. Follow Jesus. So, because you are a spirit, but if you put yourself that, no, naza mutupe, okay. Si tu te dis, mais moi aussi je suis humain, c'est par là que nous tombons tous dans le péché.
You fell in prostitution because you tell yourself that, oh, I'm also a human. You become a liar. You become a thief because you say, no, me too, I'm a human. That's why you're going to fall from grace to disgrace. Voilà pourquoi tu vas tomber de la grâce au déshonneur, de la grâce à la disgrâce. Pourquoi? Puisque tu te dis, napenaza moto. Mais comment se fait-il que nazo tambola likolo ya mai? Na mie niko muntu, ni je niko natembea yulu ya mai, njo palutambuka. Na mumai mule, munakuwa ba mamba, munakuwa ba nyama, munakuwa ba samaki, batakukula, batakupepeta. Oh, Jésus nous a donné le pouvoir de marcher sur le scorpion, de marcher sur les lionceaux, de marcher sur la spique, de marcher sur toute puissance de l'ennemi Satan. Jesus has given us power. Jesus has empowered us to walk on. That is dominion. That is reign. To reign with Jesus. Go and preach the gospel. Go and make disciples. Jesus has commissioned you and I. Matthew 28, verse 18. Read for me, please. Matthieu 28, verset 18. Matthew 28, verse 18. The book says, Loud. and Jesus came and spoke unto them, saying, all authority has been given to me in heaven and on earth. Continue. Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, teaching them to observe all things that I have commanded you. And lo, I am with you always, even to the end of the age. Amen. Matthew 28, verse from 18. The Bible reads, I don't see here. Give me your Bible and show me where you read. Okay. Oh, these people are disturbing me. Okay, Matthew 28, I say verse what? 18. Verse 18. Okay, I'm going to read here. Verse 18. Oh, this is Mark. What is Matthew? Here. What is the verse? Here. And Jesus came and spoke them, saying, all authority has been given to me in heaven and on earth. If Jesus called you, you have to believe that he has the authority. And the authority has been given him in heaven and on earth and under the earth. No spiritual animal, no physical animal, no demon can shake you, because the authority Jesus received in heaven and on earth, he has given you. And Jesus came and spoke to them, saying, all authority has been given to me in heaven and on earth. Go therefore, because the authority has been given unto me, you too, I give you the authority to tread on snake, on scorpions. 19. Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them. So when you are going to preach, believe that you have that authority. You have that power. You have the word of God. You have the Holy Spirit. You have fire of God. Just believe
I'll go. Lorsque tu as confiance en Jésus-Christ, qui t'a appelé, qui t'a mandaté, qui t'a établi, et cette confiance en toi-même, puisque tu as la confiance en Jésus et aussi la confiance en toi-même, dis-toi que moi là, c'est Dieu qui m'a appelé, c'est Dieu qui m'a établi, c'est Dieu qui m'a choisi. Je vais aller prêcher, je vais aller annoncer la bonne nouvelle, je vais aller baptiser, je vais faire les disciples, puisque c'est ça ma mission sur la terre. This is my mission on earth. Clap for Jesus. Thank you. Thank you, Lord.